Eto mga idol, grabing bakbakan dito kay Charlie Suarez ang ating pambato mga idol versus Emmanuel Navarrete dito sa WBO Junior Lightweight Championship bout mga idol, at grabe ang ginawa ni Charlie Suarez dito. Grabe. Pinches tirote. Esta vale la pena. Esto vale la pena. Grabe si Charles dito, oh. Deserve talaga niya manalo dito. Pagar y estar transmitiendo la pinche en vivo para que la gente la disfrute. Esta vale la pena transmitir, no chingaderas. Lo bueno es que no fui a pinche Arabia porque ya tenía todo pagado. Saludos, compartan. Compartan la pinche transmisión, sigan la página. Yan ang Pinoy. Talagang hindi natatakot. Los mejores eventos. ¿A poco no vale la pena esta pinche pelea? Aquí sí hay golpes, chingado, aquí sí hay golpes. Malaki, matangkad si Navarrete pero hindi umuurong siya dito, oh. Charlie Suarez. La gente está prendida aquí, la gente está bien prendida. Hindi umayaw yan. Cuarto round. Hindi umayaw yan si Charlie Suarez. Oh, yan, oh. Grabing bakbakan talaga, oh. Dice, pelea, chingado. Vamos, cabrón. Dice, pelea. La gente está bien prendida aquí. Aquí no es Arabia. Tapang talaga ni Suarez, ang army natin. Grabe si Suarez dito. Pero pag hindi ma-knockdown to, tatalunin pa rin si Suarez dito. Kasi kailangan knockdown tong kalaban para mananalo siya dito. Champion kasi. Puntos-puntos lang, di. Verdaderos guerreros. Lo que quiere ver la gente, ¿no? Grabe. Ang lupit ni Suarez mga idol, talagang hindi natakot at talagang ang ganda ng bakbakan. Yan talagang gusto ng mga tao mga idol. Grabe. Iba talaga si Suarez mga idol at talagang deserve niya ang palakpakan ng mga Pilipino mga idol. Grabe. Matangkad, malaki itong si Emmanuel Navarrete pero kita nyo naman. Grabeng ginawa ni Charlie Suarez mga idol. Ano masasabi nyo dito mga idol? Grabe. Mamaya, i-upload natin iba pang mga clips mga idol sa kanilang laban. At hopefully manalo si Suarez mga idol.